हेलो फ्रेंड्स नमस्कार मु देवस्मिता वेलकम अच्छी देवस्मिता कुकिंग चैनल आउ गोटे न्यू वीडियो को आउ गोटे न्यू वीडियो आपण नहीं आसी मटन रेसिपी। तो मटन करी रेसिपी केमती कौन प्रिपेयर कली कौन कली चलतु आप वीडियो माध्यम देखा से पुणी देसी स्टाइल ये मटन करी मु समस्त सामग्री नहीं जाइए कौन कौन नहीं आपको स्टेप बाय देखूँ कैमेरा फोकस कर आपको देखा कौन कौन नहीं। एठी मसला रे मुझे नहीं जाइए मटन मुझे नहीं जाइए फास्ट देखा मटन। तो ये मुझे किसी मटन नहीं जाइए ये मटन नहीं 300 ग्राम ये नहीं जाइए अदा रसुण गोलमरीच गोटा मसला सब पकईकि ग्राइंडिंग कर नहीं नहीं किसी आलू तो मटन हो चिकन हो आम मैंने देसी स्टाइल बनइबू तो आलू न पड़े भल लगे ये नहीं मो पियाज टमाटो ये नहीं गोटा मसला सबुतक जमी गुजराती डालचीनी लवंग गोलमरीच गुजराती सब एमती नहीं जाइए ये नहीं जाइए मु काश्मीरी चिली पाउडर आ गोटे छोट गरम मसला जार दाम 2 टଙ୍କା किंतु मोर स्मेल बहुत भल लगे। तो आउ नहीं जाइए मीट मसला को लेकिन मुझे प्रिपेयर करी देसी स्टाइल मटन करी फास्ट नहीं जाइए मु कड़े किसी तेल रिफाइन तेल थिला छणा तेल तो से किसी रिफाइन तेल नहीं जाइए आलू भाजापी आलू को मुझे भलसे धोईकी रखी पानी निगाड़ी तो ये मुझे आलू को पकईदेली हल्का टिके लुण पकईदेली हल्का टिके गोटे छोट चामच हल्दी पाउडर पकईदेली पकईदी भलसे टिके भाजी नेली कहीं मटन पड़ो तो आलू कंचा होने मोटे भजा मटन टा भल लगे। आलू को उपतल करके भलसे टिके गोल्डन ब्राउन है पर्यंत फ्राए करवा तो सीझी न था कि गोल्डन कलर आसी मटन जिते पड़ो से ऑटोमेटिक सीझी तेणु मुझे पकईकी भलसे टिके भाजी दी मु भाजी नेली भलसे उपतल करने भलसे मसला सहित मु भाजी नेली भाजी नहीं सारापर केत समय सीझापी भी भलसे उपतल करके भाजी नहीं देखो आप आलूरा केमती गोल्डन ब्राउन कलर हो सारे फाइनाली एबे आम मटन प्रस्तुत करिया मटन ये जो भजा तेल थिला आलू भाजी तो से किसी सोरिष तेल आड कली कलापर गोटे छोट चामच मु पकईली से चीनी कहीं चीनी कैरमल है जो कलरटा आसे तो कलरटा माने मटन बहुत सुंदर लुक आनिब तेणु से कलरटा उठला मुझे नहीं किसी गोटा मसला जमी गुजराती डालचीनी लवंग जीरा आउ तेजपत्र एमती पकईकी पियाज रखी भी पकईली सब तो पकईकी पियाज भी गोल्डन ब्राउन है पर्यंत गोटे फ्राए कली आते मुझे कलर लंका जमीक कि काश्मीर चिली पाउडरटा तो ये मुझे पकईदेली पकईदेकी आउटे राग लंका पकईली कहीं आमिष जेकोसी जिनस हो टे राग ना भल लगे तो राग किसी लंका पकईली ये पकईली किसी हलदी हलदी पाउडर पकईली पकई सारापर भलसे पियाजटा को भाजी आनी तो पियाजटा भाजी सारापर से मुझे देदेवी मसला को तो मसला मुझे अदा रसुण आउ गोटा मसला पियाज तो पेस्ट करी जमी देखु 2-3 चामच मसला पकई आड कली से पकई सारापर मसला को भलसे कषि नेली तो उपतल कर भलसे कषिबे से पुणी मीडियम फ्लेम रे बेसी हाई देवेनि कि बेसी लो रही आउ मुझे देदेली मसला स्वाद अनुसार लुण तो लुण से पकई देकी पकईदेली मीट मसला पकई सारापर मसला को भलसे फ्राए कली लो फ्लेम रे कहीं लो फ्लेम से पर्यंत मसला फ्राए करेंगे जिते पर्यंत मसला सहित तेल न छाड़ी तो तेल छाड़ा तो माने हेले जानवे मसला आपंकर स्मेल करनी तेणु आप देखो हल्का टी तेल छाड़ानी तो से पकईदेली कटा टमाटो जहाँ कि मुझे काटिकी रखी तो से कड़े कटा टमाटो को देदेली देदेकी भी टमाटो को सीझापी मसला सहित किसी समय छाड़देला मसला फाइनाली देखो तेल केमती छाड़ी आसला तो मसलार लुकटा भी केमती चेंज होगा फास्ट पकई मसला केमती एबे मसला लुक केमती हो सारापर हल्का टी पानी देली मसला फुटियापाई तो पानी टी दे सारापर मसला को उपतल करनेली ना तलीटा लगिज लगे टे पितालिया लगे तरकारी तेणु मुझे मसला पानी देकी उपतल करने भलसे मिक्स करनेली आ किसी समय फुटियापाई छाड़देली मसला फुटी आसला देखो ऊपर केमती तेलटा उठी ये मुझे पकईदेली मटन तो मटन पकई सारापर भलसे मसला सहित मिसईदेली किसी समय माने मसला सीझापी भलसे उपतल करके मटन टाक पकईदेली मटनटा किसी समय फुटी आसला मुझे भजिकी रखी जो आलू से पकईदेली मटन रे फाइनाली आलू पकई सारापर भी मसला मटन सहित आलू को भलसे मिक्स करने की बहुत समय छाड़ी मटनटा टाइम लगे सीझापी तेणु किसी समय से
ଉପତଳ କରିନେଇକି ତାକୁ ମୁଁ ସିଝିବା ପାଇଁ ଛାଡ଼ିଦେଲି। ସିଝିବା ପାଇଁ ହେଲେ କିଛି ତ ମାନେ ଢଙ୍କଣା ଦେବାକୁ ହୁଏ, ନହେଲେ ସିଝିବ ନାହିଁ। ତ ବାଷ୍ପଟା ରହିଲେ ସିଲା ସିଝିବ, ତେଣୁ ମୁଁ ଢଙ୍କଣା ଦେଇଦେଲି। ଦେଇକି ତାକୁ କିଛି ସମୟ ସିଝିବା ପାଇଁ ଛାଡ଼ିଦେଲି। ଦେଖନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗମାନେ, ମଟନ୍ର ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ଲୁକ୍ ପୁରା ଚେଞ୍ଜ ହେଇ ଆସିଲାଣି। ତ ଏମିତି ଭାବରେ ଭଲସେ ତାକୁ ଉପତଳ କରି ନେଇକି ମୁଁ ଭଲସେ ତାକୁ ଟିକେ କିଛି ସମୟ ମସଲାରେ ଭାଜିଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ଯେମିତି ମଟନ୍ଟାକୁ ମୁଁ ତାକୁ ଭଲସେ ଉପତଳ କରିନେଇକି ମସଲାରେ ମିକ୍ସ କରିନେଲି। ଆଉ କିଛି ସମୟ ସିଝିବା ପାଇଁ ମୁଁ ବି ଘୋଡ଼ଣି ଦେଇ ଦେଇଥିଲି। ଏମିତି ଯେମିତି ଘୋଡ଼ଣି ଦେଇଥିଲା ପୁଣି ଦେଖାଉଛି। ଘୋଡ଼ଣି ଖୋଲିଲା ପରେ ବି ଉପରେ ମାନେ ମସଲା ସହିତ ମଟନ୍ ଆଉ ଆଳୁ କେମିତି ମିକ୍ସ ହେଇଯାଇଛି, ଉପରେ ବି ତେଲ ଚିକଟା ଉଠୁଛି। ତ ଫାଇନାଲି ଆମେ ମଟନ୍ କଷି ହେଇଛି। ଏବେ ସିଝିବା ପାଇଁ ଆମେ ତାକୁ ପ୍ରେସରରେ ଦେବା, ନହେଲେ କରେଇରେ ଗ୍ୟାସ୍ରେ ସିଝିବା ପାଇଁ ବହୁତ ଟାଇମ୍ ଲାଗେ। ଏତେ ଟାଇମ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହେଲେ ଖାଇବା ବେଳ ହେଇଯିବ। ତେଣୁ ମୁଁ କ'ଣ କଲି, ମଟନ୍ ଦେଖନ୍ତୁ ତେଲ ଚିକଟା ପୁରା ମାନେ ବୁଲେଇକି ଆପଣ ଦେଖୁଛି ମଟନ୍ ଲୁକ୍ ପୁରା ଚେଞ୍ଜ। ତେଣୁ ଏବେ ମଟନ୍ ପାଇଁ ସିଝିବା ପାଇଁ ଆମେ ନେଇଗଲି ପ୍ରେସରରେ। ଏଠି ସବୁତକ ମଟନ୍ ଯାହା ବି ମଟନ୍ ମୁଁ କରେଇରେ ଥିଲା ସବୁତକ ମଟନ୍କୁ ମୁଁ ଦେଇଦେଲି ପ୍ରେସରରେ। ସେମିତି ଯେତିକି ତ ମଟନ୍ ଥିଲା ମୁଁ ସବୁ ତାକୁ ପ୍ରେସରରେ ଦେଇଥିଲି। ପ୍ରେସରରେ ଦେଲା ପରେ ମୁଁ ଗରମ ପାଣି କରିକି ରଖିଥିଲି, କାହିଁକିନା ଗରମ ପାଣି ଦେଲେ ତ ମଟନ୍ ହଉ ଯେକୌଣସି ନନଭେଜ୍ ଆଇଟମ୍ ହଉ ଟିକେ ଉଷୁମ କରିକି ପାଣି ଦେଲେ ତ ତା ଟେଷ୍ଟ ଅଲଗା ଆସିଥାଏ। ତେଣୁ ସବୁତକ ମଟନ୍ ମୁଁ ଦେଇଦେଲି ପ୍ରେସରରେ। ଦେଇସାରିଲା ପରେ ମୁଁ ଯେଉଁ ଉଷୁମ ପାଣି ରଖିଲି ବା ଗରମ ପାଣି ରଖିଲି, ସେଥିରେ ଯେତିକି ଝୋଳ ଆପଣଙ୍କ ଆବଶ୍ୟକ ସେତିକି ପାଣି ଆପଣ ଦେବେ, ଅଧିକ ଦେବେନି। ସେତିକି ଦେଇକି ମୁଁ ମଟନ୍କୁ ଆଉ ଆଳୁକୁ ଭଲସେ ସେ ମାନେ ଯେଉଁ ପାଣି ଯେଉଁ ଦେଇଥିଲି ଉପତଳ କରିନେଲି। କଷିଲା ପରେ ମୁଁ ମାତ୍ର 2 ଟଙ୍କା ଯେଉଁ ରୁଚି ମିଳେ ଗରମ ମସଲା, ତ ସେଇଟା ମୁଁ ବହୁତ ମାନେ ପସନ୍ଦ କରେ ସେ ଜିନିଷକୁ। ନନଭେଜ୍ ଆଇଟମ୍ରେ ମୁଁ ସବୁଥିରେ ପକାଏ। ସେ ମସଲାକୁ ପକାଇ ଦେଇକି ମୁଁ ପ୍ରେସର ବନ୍ଦ କରିଦେଲି। ତ ଢାଙ୍କଣ ଦେଇକି ଗ୍ୟାସ୍ ଏଠି ଅନ୍ କରିଦେଲି। ଗ୍ୟାସ୍ ପୁରା ସିମ୍ରେ ପକାଇକି ମୁଁ ପ୍ରେସର ଦେଇଦେଲି। ପ୍ରେସରକୁ ମୁଁ 2ଟି ସିଟି ଆସିଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଁ ତାକୁ ୱେଟ୍ କଲି। ଫାଇନାଲ୍ ଦେଖନ୍ତୁ 1 ସିଟି ଆସିଗଲା। ଏମିତି ଭାବରେ ଗୋଟେ କରିକି 2ଟା ସିଟି ମୋର ଆସିଗଲା। ଫାଇନାଲି ଏବେ ମୋର ମଟନ୍ ରେଡ଼ି। କିଛି ସମୟ ମୁଁ ପ୍ରେସରରେ ତାକୁ ଛାଡ଼ିଦେଲି, କାହିଁକିନା ଯେତିକି ଯେଉଁ ପ୍ରେସରରେ ଯେତିକି ସମୟ ବାଷ୍ପଟା ଥିବ ତ ମଟନ୍ ଆଉ ଯେଉଁ ଭଲସେ ଟିକେ ମାନେ ହେଇଯିବ। ତେଣୁ ମୁଁ କିଛି ସମୟ ତାକୁ ଛାଡ଼ିଦେଲି। ଛାଡ଼ି ସାରିଲା ପରେ କିଛି ସମୟ ଥଣ୍ଡା ହେଇଗଲା ପରେ ତାକୁ ଆମେ ସର୍ଭ କରିବା। ଥଣ୍ଡା ହେଇସାରିଲା ପରେ ମୁଁ ତାକୁ ଗୋଟେ ପ୍ଲେଟ୍ରେ କାଢ଼ି ଆଣିଥିଲି। ହେଇଥିଲା ମୋର ମଟନ୍ ଦେଶୀ ଷ୍ଟାଇଲ୍ ମଟନ୍ର ରେସିପି। ମୋର ମଟନ୍ର ରେସିପିଟି ଆପଣଙ୍କୁ କେମିତି ଲାଗିଲା କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ନିହାତି ଜଣାଇବେ। ଭିଡ଼ିଓ ଭଲ ଲାଗିଥିଲେ ଲାଇକ୍, ସେୟାର, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ଭୁଲିବେନି। ରହିଲି, ଜୟ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ।